Class 7th, Lecture 2. Okay, here is Unit 2, Valiant Victor, Bahadur Victor. Valiant Bahadur Victor is the name of the person. Victor जो है ना ये आदमी का नाम है और वैसे Victor का मतलब है फातेह. Once in India there lived a man whose name was Victor. एक दफ़ा का जिक्र है कि इंडिया में एक आदमी रहता था जिसका नाम विक्टर था. He was very small and skinny. वो बहुत छोटा और पतला था. And everyone laughed at him and teased him about his size. और हर कोई उसको उसकी जिस्मात के बारे में तंग करता था और उस पर हंसता था. This upset poor Victor a great deal. ये पुराने या बेचारे विक्टर को बहुत खफा करता था. And he would get very angry. और वो बहुत गुस्से होता था. I may be small and skinny. मैं छोटा और पतला हो सकता हूँ. But I have the courage of a tiger. लेकिन मेरे में शेर की जैसी जुर्रत है. लेकिन मुझ में शेर की जैसी जुर्रत है. And one day you will all see how brave and valiant I am. और एक दिन तुम सब देखोगे कि मैं कितना बहादुर और बहिम्मत हूँ. Brave बहादुर, valiant बहिम्मत. He would say, वो कहा करता था, this just made everyone laughed at him. यही बात थी कि हर कोई उस पर हंसता था. Even more, और भी ज़्यादा. And they started to call him Valiant Victor. और लोग उसे बाहिम्मत विक्टर पुकारने लगे या बहादुर विक्टर पुकारने लगे. But instead of being ashamed of his nickname, और वो अपने निकनेम पर शर्माने के बजाय हर्फ आम निकनेम हर्फ आम पर शर्माने के बजाय लिटिल विक्टर enjoyed it. छोटे विक्टर ने इसको enjoy किया, यानी इस पर वो माजूज होता था, खुश होता था. When people called out to him in the street, hey, there goes Valiant Victor. और जब लोग उसको गलियों में पुकारते थे कि ये देखो बहादुर विक्टर जा रहा है. And soon he was known far and wide. और बहुत जल्द ही दूर दूर तक लोग उसे पहचानने लगे. Although he had never done a brave act in his life. और हालांकि उसने जिंदगी में कभी भी बहादुरी का कोई काम नहीं किया था. One day Victor was sitting in his house. एक दिन विक्टर अपने घर में बैठा था. When flies buzzed around his head. जब मक्खियाँ उसके सर पर भिनभिनाने लगी. It was so annoying that Victor hit a few of the irritating flies and killed them fair and square. ये इतने तंग कर रही थी कि विक्टर ने चंद मक्खियों को मार गिराया, साफ मार गिराया. There you see, cried Victor. विक्टर चिल्लाया, तुमने देखा? That is how I handle creatures which annoying me. इस तरह मैं इन मखलूक़ात के साथ पेश आता हूँ जो मुझे तंग करते हैं. For I am the great valiant Victor. क्योंकि मैं बहादुर विक्टर हूँ, बड़ा बहादुर विक्टर हूँ. The little man went all over the town. छोटा आदमी कस्बे में हर तरफ गया. Telling everyone how he had killed the flies. हर कोई उसने हर किसी को ये बताया कि किस तरह उसने मक्खियों को मार गिराया. Of course, यकीनन everyone laughed at him. हर कोई उस पर हंसता था. But he hardly noticed them. लेकिन उसने उनको नोट नहीं किया, उसने उनको ज़हन में नहीं लाया. For he was far too busy boasting about his valiant deed.
He was far too busy. वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था. Boosting अपने शेखियों के बारे में, about his valiant deed, अपने बहादुर कारनामों के बारे में वो मसरूफ़ था. वो अपने डेंगों में मसरूफ़ था. बूस्टिंग का मतलब है शेखी या डेंगे मारना. ऐसे काम, डेंगे मारना का मतलब ये है कि ऐसे काम जो आप नहीं करते, बस डेंगे ही मारते हैं, तो उसको बूस्टिंग कहते हैं. इनफैक्ट दर हकीकत द मोर ऑफ्टन ही रिपीटेड द स्टोरी, जितना ही वो अपनी कहानी को दोबारा दोबारा कहता था, the more he became convinced that he was the bravest man. जितना ही वो अपनी कहानी को बार बार कहता था, उतना ही वो उसको तसल्ली होती थी कि वो कितना बहादुर आदमी है. कन्विंस्ड, तसल्ली होना, उसको कितनी तसल्ली अपने आप से होती थी कि वो कितना बहादुर आदमी है. इन द होल टाउन, पूरी कस्बे में. एंड फाइनली he decided that it was high time he left and went to seek his fortune. और आखिरकार उसने फैसला किया कि ये ज़बरदस्त वक्त है उसको छोड़ने के लिए. कौन सा चीज़ छोड़ने के लिए? वो वहाँ से जाने के लिए उसका बेहतरीन वक्त था कि वो अपनी किस्मत को ढूंढे. To seek his fortune, कि वो अपनी किस्मत को ढूंढी. Elsewhere, कहीं और वो अपनी किस्मत को ढूंढे. So the little Victor packed his bag. बस छोटे विक्टर ने अपना बैग तैयार किया, अपने बैग में चीज़ें रख दी. And set off to find somewhere, और कोई और जगह तलाश करने की कोशिश की. Where his bravery would be appreciated, जहाँ कहीं पर उसकी बहादुरी को सराहा जाए. Appreciated, सराहा जाए, उसकी बहादुरी को सराहा जाए. Okay, let's turn for the next page. When Victor traveled for many days through many towns and villages until he came to a place where the local farmers were being plagued by a rogue elephant. विलियम विक्टर ने बहुत दिनों तक सफ़र किया. थ्रू मैनी टाउन, बहुत कस्बों में, बहुत गांवों में, यहाँ तक कि वो एक जगह पर पहुँच गया जहाँ पर मकामी जो किसान थे वो एक बदमाश हाथी से परेशान थे. रग बदमाश यानी बहुत ही वो जो है ना बदमाश हाथी था, इस वजह से वो परेशान थे. The great beast was trampling their livestock. वो जो देव था, बड़ा हाथी जो था, वो उसके जो माल मवेशी थे उस पर क्या करता था? हमला करता था. ट्रैम्पलिंग कहते हैं आवाज़ को, जो जब वो चलता था तो उसकी जो आवाज़ थी जो है ना, वो जो उसके माल मवेशी थे उस पर हमला करता था. उसकी आवाज़ से ही जो है ना लोग घबरा जाते थे. तो इस वजह से द ग्रेट बीस्ट वॉज ट्रैम्पलिंग, यानी वो चलता था देयर लाइफ स्टॉक, और उसको जो माल मवेशी थी उस पर वो हमला आवर होता था. He had even attacked the farmers themselves. उसने यहाँ तक कि किसानों पर भी हमला किया. When they tried to drive him off, जब वो उसको निकालने लगे थे तो उसने उन पर भी हमला किया था. Don't worry, परेशान मत हो, said valiant Victor. बहादुर विक्टर ने कहा, I will sort out this elephant for you. मैं इस हाथी को तलाश करूँगा. I am the great valiant Victor. मैं बड़ा बहादुर विक्टर हूँ. Maybe you have heard of me. शायद तुमने मेरे बारे में सुना होगा. The farmers shook their heads. किसानों ने अपने सर हिलाए. shock, सर हिलाना. They hadn't heard of him. उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना था. And he didn't look
as if he was capable of fighting a fully grown elephant. اور یہ کچھ اس طرح سے لگتا تھا کہ یہ ایک بڑے آدمی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے. But they were willing to try. لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک کوشش کرے anything to get rid of the beast, کہ اس دیو سے وہ جان چھڑائیں. get rid of کہ اس دیو سے وہ جان چھڑائیں. بیسٹ بڑا دیو. ہورا فار ویلین فیلن. انہوں نے کہا ہورا یعنی یہ ایک قسم کی آواز ہے. ہورا فار اس نے کہا کہ ہاں بالکل آپ کر سکتے ہو. فار ویلین وکٹر انہوں نے ویلین وکٹر بہادر وکٹر کو آواز دی. دے چیئرڈ انہوں نے خوشی ظاہر کی as the little man set off without even a weapon to fight with. کہ وہ چھوٹا آدمی اس سے لڑنے کے لیے بغیر کسی اسلحہ کے نکل گیا. تو انہوں نے خوشی ظاہر کی, اس کو سراہا. That's the last we will see of him. یہ آخری وقت ہوگا کہ ہم اس کو دیکھیں گے. They said انہوں نے کہا as he disappeared of the sight کہ جو ہی وہ نظروں سے غائب ہو گیا. Soon Villain Victor was alone in the part of the forest. جلد ہی بہادر وکٹر جنگل کے ایک حصے میں اکیلا تھا. Where the elephant had last been seen, جہاں پر ہاتھی کو آخری دفعہ دیکھا گیا تھا. And he began to stamp around loudly. اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا. Shouting چلانے لگا. Come on out. باہر نکلو. ایلیفینٹ ہاتھی باہر نکلو. Let me see you. میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. So that I can catch you. تاکہ میں تمہیں پکڑ سکوں. After a while there was a great noise of tree snapping and undergrowth being trampled. کچھ ہی لمحے کے بعد ایک آواز آئی درختوں کی. سنیپنگ درختوں کی کاٹنے کی آواز آئی. انڈر گروتھ کہ وہ نیچے آ رہی تھی. بینگ ٹریمپل یعنی ہاتھی کے پیروں کے نیچے وہ درختوں کی کٹنے کی آواز آ رہی تھی. اینڈ ایٹ لاسٹ دا انارمس ایلیفنٹ اور آخر میں بہت بڑا ہاتھی اپیئرڈ نمودار ہوا. ایز سون ایز ہی سو دا گریٹ بیسٹ جو ہی اس نے اس بڑے دیو یعنی ہاتھی کو دیکھا. بیسٹ کا مطلب بہت بڑا چیز. ویسے اس کو ہم دیو بھی کہہ سکتے ہیں یعنی یا ہاتھی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا دیو جو تھا. ویلن وکٹر اسٹاپڈ شاؤٹنگ. بہادر وکٹر نے چلانا بند کیا. his courage decreased deserted. his courage deserted him. اس کا جو ہمت تھی اس کو چھوڑنے لگی. and he turned اور اس نے موڑا اپنے آپ کو. and ran as fast as he could اور اتنا تیز بھاگا جتنا وہ تیز بھاگ سکتا تھا. with the angry elephant close behind اور وہ جو غصے والا غصیلا یا غصے والا جو ہاتھی تھا اس کی پیچھے بھاگا. suddenly the idea of being a great hero didn't seem attractive to poor Victor. Okay, let me read it again. Suddenly the idea of being a great hero didn't seem attractive to poor. اچانک ہی جو اس کا جو بہادری کا جو خیال تھا اس کے اندر نمودار نہیں ہوا. یعنی ہیرو بننے کا بہادر بننے کا وہ جو آئیڈیا تھا اس کا خیال جو تھا وہ اس کے اندر نمودار نہیں ہوا. As he looked over his shoulder جب اس نے اپنے کندھوں کی طرف دیکھا. The charging elephant اور وہ جو ہاتھی اس پر چارجنگ یعنی حملہ آور ہوا تھا. The encouraged beast was almost on top of him اور جو enraged beast جو حملہ آور جو دیو تھا اس کے
اوپر تقریباً آ چکا تھا. when Victor ran between two massive trees, جب وکٹر دو بڑے درختوں کے درمیان میں سے گیا. the elephant followed at full speed, اور ہاتھی نے اس کا پیچھا بہت تیز رفتار سے کیا. but then to Victor's relief he got jammed between the two trees, اور وکٹر کے ریلیف کے لیے کی مدد کے لیے وہ دو درختوں کے درمیان اٹک گیا. جیمڈ اٹک جانا, دو درختوں کے درمیان جو بڑے بڑے درخت تھے اس کے جو ٹرنک تھے, ٹرنک یعنی جو تنے تھے, بہت بڑے تنے تھے, ان کے درمیان وہ اٹک گیا. struggle as he might, اور اس نے بہت زیادہ کوشش کی. the elephant was wedged tight and could not move, جو ہاتھی تھا وہ وہاں پر پھنس گیا اور وہ حرکت نہ کر سکا. اوکے گائز, دیٹ واز اٹ فار ناؤ. یہاں پر جو ہے نا میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ وہ جو ہاتھی تھا وہ پھنس گیا دو درختوں کے درمیان اور وہ کچھ حرکت نہ کر سکا. ابھی ہم اس کے بعد جو دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے. تھینکس اے لاٹ فار واچنگ اینڈ وی ول سی ان دا نیکسٹ مووی. تھینکس.